ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थ स्कंदे अथ नवमोऽध्यायः। ध्रुव का वर पाकर घर वापस लौटने का वर्णन इस अध्याय में वर्णित है। आप लोग श्रवण करें और पुण्य लाभ करें। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामा परयुस्त्रिविष्टभं सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षया गता स वै धिया योगविपाकतीव्रया हृतपद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैयोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं तदर्श तद्दर्शनेनागतसाध्वसच्छिता बवन्दताङ्गं विनिमय्य दण्डवद दृग्भ्यान् प्रवश्यन् प्रतिवन्निवार्भकश्चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् शतं विवक्षं तमद्दित्तितं हरेर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थिता कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पपर्शबालं कृपया कपोले स वै तदेव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णया तं भक्तिभावोऽभ्यगृणाद सत्वरं परिश्रुतोरुस्रवसं ध्रुवक्षितिः। श्रीध्रुवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदाद्यशेषम् सृष्टवानुविश्य पुरुषस्तत्सद्गुणेषु नानेव दारुष विभावसु वद्विभासि त्वद्यत्यया वयुन एदमचष्ट विश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्ना तस्यापवर्गशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतमिदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिक्षन्त्यतस्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यायाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा बृहमणिसुमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तिकाशिलुलिता पततं विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनं च महताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुभ्यसनं भवाब्धिं निःस्से भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेने स्मरन्त्यतितरां प्रियमी समर्त्य ये चान्वदः सुतसुहृदि गृहवित्तदारा ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गा तिर्यङ्नगद्विजसरी श्रीपदेव दैत्य मर्त्यादिविपरीतं सदसद्विशेषं रूपमस्थिविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्यन यत्र वाद कल्पान्ते तदखिलं जठरेण गृह्णन् सेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुः काञ्चनलोकपद्म गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धयात्मा कूटस्थयादिपुरुषो भगवांस्त्रिधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितमखण्डितया सुदृष्ट्या दृष्ट्वा सितावधिमखो व्यतिरिक्तयास्य यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिशं पतन्ति विद्याधयो विविधशक्तयानुपूर्वयात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म मासीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्त्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोष्मान्। मैत्रेय उवाच अथाविष्टुत एवं वै सत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्देदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजान्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुब्रत नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहर्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यागोचक्रवत्तस्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो एव नौकसा चरन्ति दक्षिणीकृत्या भ्रमन्तो यत्सतारकाः
प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंशयः षड्त्रिंशद्वर्षसाहस्रं रक्षिताभ्याहतेन्द्रियः त्वद्भ्रातयुरुत्तमे नष्टे मृगयानां तु तन्मना अन्वेषन्ति वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्ष्यति इष्टां यां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहासिसः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि गतो गन्तासि मतस्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टा दृशिर्व्यस्तं यतो नावर्तते गतः मैत्रेय उवाच इत्यर्चितः स भगवान् दितिस्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद्गरुणध्वजः सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णोपादसेवोपसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं प्रतिप्रीतो व्यगात् पुरम् विदुर्वाच सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेर्मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्ध्यार्थमिवैकजन्मनः कथं स्वमात्मानमनन्यतार्थवित् मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वागवाणैर्हृद्विध्यस्तु तां स्मरन् नैक्षन्नमुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपे इवान्द्रुवाच समाधिना नैकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादयोर्ध्वरेतसा मासैरहं षड्भिर्मुष्य पादयोर्छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः अहो मत ममानात्म्यं मन्दभागस्य पश्यद भवच्छिदः पादमूलं गत्या याचे यदन्तवद मतिर्विदूषिता देवैः पदभिर्रससहिष्णुभिः यो नारदवचस्तस्थं नाग्राहिषमसत्तमा दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रक्षुप्त इव भिन्नदृक् तप्ते द्वितीयप्सति भातृभातृभ्यः द्रुजा मयैतत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवक्षिदमयक्षेयं भवभाग्यविवर्जितः स्वराज्यं यक्षतो मौढ्यान्मानो मे विवीक्षितो वद ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकारानिवाधन मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्ताद्भवादृशा जना वाक्षन्ति तद्यास्यमृतेऽर्थमात्मनो यदृक्षया लब्धमनः समृद्धया अकर्णात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथागतं राजाना श्रद्धये भद्रं भद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षे हर्षवेगेन धर्षिता वार्ताहर्तुरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनं क्षदस्वं रथमारोह्य कार्तस्वपरिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्ध्यैश्च पर्येस्त्यो मात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चिकामा पुरा तूर्णमात्मजाभिक्षणोत्सुका सुनीति सुरुचिस्वास्य महिष्यो रुक्मभूषिते आरुह्य शिविकां सार्धमुत्तमेनाभिजग्मतु तं दृष्टो पवनाभ्यास आयान्तं तर्षारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेमविह्वला परिरेभेङ्गजं दोर्भं दीर्घोत्कण्ठमना श्वसन् विश्वक्सेनान्द्रिसंस्पर्श हताशेषागवन्दनम् अथाजिघ्नर्मुहुर्मूर्ध्नि शीतैर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्दाममनोरथः अभिवन्द्य पितुः पादशीर्षाभिश्चाभिमन्त्रिता नमाम मातरौ श्रीष्णा सकृतः सजनाग्रणी सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावतनमर्भकं परिस्याज्य जीवेत वाष्पगद्गदया गिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् उत्तमस्य ध्रुवश्चोभान्वन्योऽयं प्रेममिह्वलौ अङ्गसङ्गादुत्पुलकावस्त्रौघं मुहुरुहतु सुनीतिरिस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावादिं तदङ्गस्पर्शनिर्वृताः पयस्तनाभ्यां शुश्राव नेत्रजैः शिवैः तदा विसिच्यमानाभ्यां वीरं वीरसुहोमुहुः तं संससुर्जनाराज्ञे दृष्ट्वा ते पुत्र अर्तिहा पत्रिलब्धा शिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुव अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिहा
यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञोषु दुर्जयम् लाल्यमानं जनैरैवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपम् आरोप्य करणीं हिष्ट्वस्तूयमाने विशत्पुरम् तत्र तत्रोपसङ्कल्पैर्लसन्मकरतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः चोदपल्लववासाशृङ्मुक्ता दामा विलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारमुपां कुम्भैः सदीपकैः प्राकारैः गोपुरागारैः सातकुम्भापरीक्षितैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद्विमानशिखरद्विभिः मृष्टचत्वरथाट्टमार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षतैः पुष्पफलैस्तण्डुलैर्बैर्भिर्युतं ध्रुवाय प्रतिदृष्टाय तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थ च तद्यम्बो दुर्वा पुष्पफलानि च उपजहु प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सती शृण्वतस्तङ्गुलगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः महामणिव्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा निवसद्दिवदेववद् पयाफेन निभां शय्या दान्तारुक्मपरीक्षदा आसनानि महार्हाणि यत्र रौक्मा उपस्करा यत्र स्फटिकुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभां तेलर्णारत्नसंयुता उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमृद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्नमदमधुव्रतैः वाप्यो वैदूर्यसोपाना पद्मोत्पलकुमुद्वती हंसकारण्डवकुलैर्जुष्टाश्चक्राय सारुषैः उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दुष्टाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परं वीक्षोडवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम् आत्मानं चाप्रवयसमाकैल्य विशां पतिः वनं विरक्ता प्रतिष्ठत् विमिषन्नात्मनो गतिं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनाम नवमः। श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।